people not only for criminal action but also for compensation. Banning the Congress party from holding protest for 3 months or 6 months in and around Pancham. First thing, I don't know if the magistrate knows law. If he knows law, the question is, how does he apply the law? Hi viewers, welcome back again on my channel Jason Max Radhe Radhe. हेच हांव म्हणटालो म्हाज्या लास्ट व्हिडिओ. How can anyone like police officer can detained and like South Goa's MP asa and like representative of people, how can he detain a person who got elected by a people? आणि खंयची पार्टी आसूं, ती रुलिंगान आसूं जाल्यार ती कशा नॉन रुलिंग आसूं, तिंचो प्रोटेस्ट गोंयचे जनते खातीर आसा. खंय तरी गोंयचे यंगस्टर्स आसा, तिंचे जॉब थंय खंय तरी आमचे शेणयल्ले आसा, खंय तरी आमचे जॉब एक चोरयेन फक्त बीजेपीचे जे कार्यकर्ता आसा या बीजेपीचे लिंक्ड आसा, जिंकां ते फंडिंग करता पळय तिंकाच ते जॉब्स दिल्लेले आसा. हेज्या खातीर ते खंय तरी आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करताले. पूण तिंकां अशे बुरशे तरेन सामके पुलिसान ते गाडयेंत भरून डिटेन केलो पळय, ते म्हाकाय आवडना. आनी हांवें तरी खंयच्याच लॉवान अशें आयकोना की सर्टन ते खंय तरी कशा वायलंटली करताले न्ही जाल्यार एक सर्टन वे सर्टन प्रोसिजर आसूंक शकता. पूण शिकलेले मनीस जशे LLB होल्डर्स लायक बींग एन एड्युकेटेड पीपल फ्रॉम द एडवोकेट दोज फील्ड, आमी इंजिनियर्स आसा, वी कॅन ओनली रीड, वी कांट अचीव दॅट डिग्री वॉट एवर दे हॅव अचीवड केले डिग्री. जे शिकलेले जाणकार आहा बरें तिंचे सुद्दां स्टेटमेंट्स आसा कशे तेंच्यांनी एक काँग्रेस पार्टीचे लिडर्स आहा पळय लायक विरियाटो फर्नांडीस, अमित पाटणेकर आहा तो, तिंकां कशें तेंच्यांनी ते गाडयेन भरून व्हेले आनी तेंचेर इन्क्वायरी केली आनी मागीर सोडलेय बीन. पूण तिंचो खंय तरी आवाज दामपाचे ट्राय केली थंय. खंय तरी तेंचो आवाज आशिल्लो पळय तो सगळे गोंयचे जनते खातीर आशिल्लो. ते खंयच्या पार्टीचे आहा तें मेन इम्पॉर्टंट नासता, ते आमच्या खातीर झगडटा. खंय तरी हो जॉब स्कॅमाचो जो कितें आसा पळय इशू तो हायलायट जाय तरी भरपूरशे रुलिंगाचे MLAs आहा बरा तेंचे लिंक हेजेर आमकां कळटलें. म्हणून हांव सगळे गोंयचे जनतेक सुद्दां डिमांड करता, तुमी घरा बसा या खंयूय बसा, तुमचो आवाज काडप इज मेन इम्पॉर्टंट थिंग. आयज तुमी तुमचे कितें म्हणटा रायट्सा खातीर झगडना न्ही, तुमकां कांयच मेळपाना. राजकारण अशेंच आशिल्लें, राजकारण होम मिनिस्टर तसोच आशिल्लो हें म्हणून कांयच जावपाना. तुमचे फुडें जनरेशन, तुमचे भुरगे बाळांक कितें मेळो जाय न्ही जाल्यार आयज आमकां आवाज काडपाक पडटलो. भरपूरशे ऑपोजिशन MLAs आतां भरपूरशे रिवील करता, जशें विजय सरदेसायान म्हटलें दॅट PSI हू हॅज हेल्प टू गेट बेल तुवें पुजा नायक ताका बेल मेळपाक ताणें हेल्प केलो पळय, तो सुद्दां खंय तरी ते रिक्रुटमेंट प्रोसेसान आशिल्लो जितूंतल्यान पुजा नायकान ताका रिक्रूट केल्लेलो टू पुलीस डिपार्टमेंट. सो हे पातळीर चल्लेलें आसा. म्हणून खंय तरी पुलीस डिपार्टमेंट सुद्दां तिंका डिफेंड करता आनी भरपूरशे एक्यूज आतां सुटले, ऑलमोस्ट सगळे सुटले दिसता विदावट एन प्रॉपर इन्क्वायरी, विदावट एन कशा जे ऑडियो क्लिप्स व्हायरल जाले, जे इन्फॉर्मेशन ज्यो केसीस भरपूरशे रिजिस्टरूय जाल्यो तिंचेर स्टडी करनासतना, तिंचेर कितें तरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनासतना तिंच्यांनी आपलो पार्टीचो कितें आसा पळय BJP पार्टी गोवान आहा पळय ती खंय तर राखपा खातीर, खंय तर तिचे कशा कितें ज्यो चोरयो केल्ल्या पळय तेजेर पडदो घालपा खातीर हें केलां अशें म्हाका दिसता. आज सगळे व्ह्युअर्सांक सांगता हो व्हिडिओ जाता इतले व्ह्युअर्सांक शेअर करा सो दॅट एवरीवन नोज द एक्चुअलिटी, द रियलिटी ऑफ दिस BJP Goa. Pramod Sawant, by personally through his wife involved in each and every scam. By personally I have seen his wife was asking for money of like 50 lakhs 30 lakhs for like post of JE, AE, and not AE, JE, TA and all those posts in the PWD recruitment. हांवें एक चेडवाचेर कंप्लेनूय घातला, तेणी बाय पर्सनली 35 lakhs दिल्लेले ड्युरींग द JE रिक्रुटमेंट 2021 आनी मागीर ते TA रिफ्लेक्ट जाले. तेणी तेजे तोंडान म्हाका सांगलेलें की आपल्यान पेपर ब्लँक सांडला. स्टील शी गॉट स्कोर्ड लायक 98 मार्क्स, टॉपर ऑफ दॅट मेरिट लिस्ट आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान ते सिलेक्ट जाले. आनी ते इतले कॅपेबल आशिल्ले न्ही, BE करून 5 वर्सां घरा कडेन बेकार आसपा नाशिल्लें. जर कोणाकूय डावट दिसता हे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक डावटफूल क्वेश्चन मार्क येता जाल्यार. सेकंड थिंग तेणी बाय बसून तेजे तोंडान सांगलां म्हाका एक
नॉन इलेक्टेड BJPचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा पळय जो MLA पोजिशनाक रावलेलो पळय तेका तेणी पयशे दिले आनी तेणी मागीर तेजे फुडें पयशे पावयले आसतले तेजी इन्फॉर्मेशन म्हाका ना. पूण तेंचेर जेन्ना CBI इन्क्वायरी जातली, तेंचेर जेन्ना SIT इन्क्वायरी करतली तेन्ना हे सगळो खुलासो येतलो कशी CM सावंताची जी साकलेची मॅडम आहा पळय ती लिंक आहा हितून. जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा सो दॅट ईच अँड एवरी गोवन्स नोज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द CM सावंत. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.